Bendiciones, hermanos, qué gozo, qué privilegio poder adorar juntos con nuestros hermanos de GHO nuevamente. God bless you, brothers and sisters. It is a great privilege to be able to serve once again with our brothers from GHO. Estamos tan agradecidos a nuestro Dios que nos concede en estos tiempos para poder servir juntos. We are very grateful to our God that He gives us these times to be able to serve together. Y este año pues vamos a servir juntos también en el mes de junio, en el mes de agosto y posiblemente en el mes de octubre. And this year we are going to be able to serve together once again, if God allows, in the month of July, August, and possibly in October. ¿Cuántos están felices por esto? How many of you are happy because Amén, of this? gloria a Dios. Amen. Esta mañana, hermanos, quiero que me acompañen a la epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2. I want to ask you this morning, brothers and sisters, to please follow me in the first letter from the Apostle Paul, Quiero chapter 1. que podamos considerar dos versículos que están aquí en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Let us consider two verses here that we find in chapter 2, verses 9 and 10. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Let us pray. Father, thank you for this morning. Oh Señor, qué gozo saber que somos un pueblo. Oh Lord, this is a great joy that we are your people. No importa el linaje terrenal, étnico que tengamos, somos tu pueblo. Our race, our lineage, it doesn't matter. We are your people. Y como un solo pueblo, oh Señor, adoramos tu nombre y nos presentamos delante de ti. And as one people, we worship your name and we present ourselves before you. Somos tu cuerpo, We are your body. lavados con tu sangre, We are washed by your blood, comprados con tu sangre. purchased by your blood. Y te damos gracias, oh Señor. And we give you thanks, O Lord. Oramos que tú nos hables en esta mañana. We pray that you may speak to us this Que morning, tú puedas, oh Señor, traer tu palabra para nosotros. that you may bring your word for us. Pido, oh Señor, por denuedo. I ask you for boldness, Pido por gracia abundante. for your abundant grace, Para que al predicar tu palabra, oh Señor, tu nombre sea exaltado. that when I speak your word, your name may be Y exalted, nosotros seamos edificados y desafiados con ella. and we may be edified and challenged by it. Gracias nueva vez, oh Señor, por nuestros queridos hermanos de GHO. Thank you once again for our dear brothers from GHO, Que ellos sean bendecidos, oh Señor, that they may be blessed, O como Lord, solo tú sabes bendecir. in the way that only you know how to do. Por su esfuerzo, por su dedicación y entrega a ti. For their strength, their dedication for you. Te damos gracias hoy en We el give you nombre de thanks today. Jesucristo, In the name of Jesus, nuestro Salvador. our Savior. Amén. Amen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, son textos muy conocidos. 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10, these are two verses that are well known. Y dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verse 9 says, "But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of the darkness into his marvelous light." Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. For you once were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. Queridos hermanos, nosotros caminamos en este mundo. Dear brothers and sisters, we walk through this world. Como el pueblo de Dios, estamos esparcidos en todas las latitudes de esta tierra. And as the people of God, we are spread across all of the latitudes of the earth. Pero el mundo no nos conoce. But the world does not know us. No ve en nosotros más allá que un grupo religioso. They don't see in us more than just a religious group. No ve más allá que un grupo de personas entusiasmadas.
They don't see more than a group of people who are enthusiastic, pero no saben lo que en verdad somos. but they don't know what we really are. No saben lo que en verdad representamos. They don't know what we truly represent. No saben lo que en verdad ha pasado con nosotros. They don't know what truly has happened with us. No saben lo que nuestro gran Dios ha hecho con nosotros. They don't know what our great God has done with us. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, declara: John, in his first letter in chapter 1, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. says, see how great a love the Father has given us, that we would be called children of God, and in fact we are. Pero a continuación añade Juan: por esto el mundo no nos conoce, And then John adds, for this reason the world does not know porque us, no le conoció a él. because they did not know him. Pueden conocerte a ti, They may know pueden you, conocerme a mí, they may know me, humanamente hablando, humanly speaking, pero en verdad no te conocen. but truly they don't know No you. saben lo que eres en verdad. They don't truly know what you are. Juan nos dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. John says that the world do not know us because they do not know him. Porque somos lo que somos, hijos de Dios, el mundo no nos conoce como tales. Because we are what we are, the children of God, and therefore they don't know us like that. Porque tampoco conoce al Padre. Because they don't know the Father. Somos extranjeros en este mundo. We are foreigners in this world. Somos peregrinos en este mundo. We are pilgrims in this world. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor We are Jesucristo. in the world, but we are not from the world. El mundo no ve nada en nosotros como pueblo de qué admirarse. They don't see in us something to admire. No puede ver más allá de nuestro rostro físico. They can't see past our physical, No our puede face. mirar más allá de nuestra apariencia física. They can't see from our physical appearance. El mundo no entiende esto. They do not understand Está this. más allá de su comprensión. It is above their comprehension. La gran bienaventuranza que disfrutamos los hijos de Dios aún no se manifiesta al mundo. The great blessing that we have has not been manifested to them, to the Sigue world, oculta a sus ojos. because God has hidden it from their eyes. Físicamente no nos diferenciamos de ellos, Physically, we don't difference from them, pero no somos iguales. but we are not the same. Somos el pueblo de Dios. We are the people of Somos God. un linaje escogido. We are a Somos chosen un people. sacerdocio santo. We are His Somos holy un priest. pueblo adquirido por Dios. We are a people purchased by El God. pueblo de su propiedad. We belong to Him. Pablo le escribió a los colosenses en el capítulo 3 y les declaró que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Paul wrote in Colossians that our life is hidden in Christ. En el versículo 3 del capítulo 3, Pablo dice: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Verse 3, chapter 3 says, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Your life is hidden with Christ in No God. puede ser mirada por simple apariencia humana. This is something that can't be seen by simple human appearance. Pablo dice: cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, And Paul says that when Christ, who is our life, is revealed, entonces lo que está oculto en nosotros también se manifestará. then that which is hidden in us will be shown. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. ¿Cuánto anhelan ese día? How many of you want Ese this día to en el come? que la gloria de Cristo resplandecerá en nosotros. That day in which the glory of Christ will be shown in Y us. será evidente a todo lo que somos. And it will be evident for everyone what Todos we are. verán que no éramos iguales. Everyone will see that we were not the Porque same. será el día de la manifestación de los hijos de Dios. Because it's going to be the day of the manifestation of the children of God. Bendito sea su nombre. Glory be to His Un name. día con su venida, en su manifestación gloriosa, su gloria resplandecerá en nosotros, el pueblo de Dios. One day when He is manifested in glory, everything will be shown to everyone. Y en ese día seremos transformados a su imagen. And in that day we will be transformed into His Completamente image. transformados a su imagen. Completely transformed. Aleluya. Hallelujah. Pedro nos dice en el texto que acabamos de leer Peter says in the text that we just read que somos un pueblo especial.
that we are a special people, que somos un pueblo peculiar, that we are a different type of un people, pueblo que tiene una misión trascendental, a people who has a mission that transcends, distinta a los demás pueblos de esta tierra. which is different to any other people in this world. Aunque el mundo no nos reconozca como tales, Even if the world does not recognize us as eso es lo que this, somos. this is what we are. Pedro dice, ustedes son, Peter says, you are. no serán, ustedes son He doesn't say you will be. No, un he says linaje you are. escogido, A chosen people, un real sacerdocio, a royal una priesthood, nación santa, a holy un nation, pueblo adquirido para posesión de Dios. a people for God's own possession. En el versículo 8, Pedro dice que los incrédulos tropiezan. In verse 8, Peter says that the non-believers, they stumble Y son condenados. and they are condemned. Ellos tropiezan por su incredulidad They stumble because of their non-believer y por su desobediencia. and they're disobedient. Pero ustedes, dice el versículo 9, But you, says verse 9, están ligados a la piedra que los hombres desecharon. you are tied to that stone which the people have Están rejected. ligados, unidos con aquel que es la piedra angular de la iglesia. You are joined together with the angular rock, which is the foundation of Aquel the que church. fue escogido y que es precioso para Dios. He who was chosen and who is precious to God. Así que miremos en primer lugar los privilegios que por la gracia de Dios se nos han dado en Jesucristo. So let us look at the privilege that we have been given in Jesus Christ. Porque Pedro los detalla en este momento. Because Peter is now going to talk about this now. Ustedes son, dice Pedro, He says, you are no el Israel étnico, ustedes son. not the race of the Ustedes Israelites. son eso. He's saying that you are this. Eso que se le dijo a Israel en el Antiguo Testamento, ustedes son eso. That which was told to Israel in the Old Testament, this Pedro is no what you está are. escribiendo a Israel aquí. Peter is not writing to No Israel está here. escribiendo a los judíos físicamente. He's not writing to the Jews, Está the physical escribiendo a la Jews. iglesia. He's writing to the church. Y a la iglesia le dice, ustedes son And to the church he says, you lo que are Dios llamó a hacer a Israel en el Antiguo Pacto. what God called Israel in the Old Pact. Ustedes son You are el linaje escogido de Dios, a chosen su people, real sacerdocio, a royal su priesthood, nación santa, a holy su nation, pueblo adquirido para posesión privada de Dios. a people for God's La own porción que le ha possession. tocado The portion that you have been given, son ustedes. it's you. Dios había prometido estos mismos privilegios God had promised these privileges al Israel terrenal, to the earthly pero por Israel. su rebelión y su incredulidad But because of their rebellion and not believing, no alcanzaron las promesas, nos dice Pablo. they did not reach these promises. Todos estos privilegios ahora son de la iglesia, All of these privileges now belong to como the su church pueblo en su Hijo Jesucristo. because they are his people through Christ. Pero aquí tenemos una continuidad But here we have a continuity del Israel de Dios. of the Israel of Es God. decir, la continuidad del único pueblo de Dios. It means it is the continuity of the real people of God, Los que son de la fe de Abraham. those who are of Abraham's faith, No los que proceden humanamente de Abraham, not those who come humanly sino from de los Abraham, que son de la fe de Abraham. but those who are of his faith. Desde el Antiguo Testamento From the Old y Testament hasta hoy, and up to today, la familia de Dios. the family of La God, única familia de Dios, porque Dios no tiene dos familias. the only family of Tiene God, una because sola familia. he doesn't have two Que no han families. sido engendrados por voluntad de carne ni de sangre, He only has one family that was not willed from flesh and blood, sino de Dios. but of God. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios Hallelujah. How por many eso? of you give glory to God for this? Pablo les dijo a los romanos en el capítulo 2, versículo 28. Paul said to the Romans in chapter 2, Les declaró a ellos he declared to them en los que había un gran remanente, en cuya iglesia había un gran remanente de judíos. in which church there was a big group of Jews. Pero Pablo les dijo a los romanos, But Paul said to the Romans versículos 28 y 29, in verse 28 and porque 29, no es judío el que lo es exteriormente, for he is not a Jew who is one outwardly, ni la circuncisión es
es la de la carne, nor is circumcision that which is outward in the flesh. pues es judío el que lo es interiormente. But he is a Jew who is one inwardly. Interiormente. Inwardly. ¿Y qué más dice? El que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón. And what else does it say? It says, and the circumcision is Por of the el heart, espíritu, by the Spirit, no por la letra. not by the letter. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. And his praise is not from people, but from God. Eso somos nosotros. This is who we are. Y todo judío que cree en nuestro Señor Jesucristo. And every Jew who believes in Jesus Lo Christ. mismo Romano en el capítulo 9, Pablo les dice en el versículo 23, And in Romans chapter 9, we also see, haciendo alusión a las palabras del profeta Oseas, citing the words from the prophet Hosea, en el versículo 23, Pablo les dice, in verse 23, Paul says, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. and he did so to make known to the riches of his glory upon objects of mercy, which he prepared beforehand for glory. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? And which are these who he prepared beforehand for glory? Pablo responde en el versículo 24, es decir, nosotros. Paul responds in verse 24, he says, namely Recuerden que us. Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil en Roma. Nosotros, dice Pablo. And Paul, remember, he is writing Lo to a incluye a Gentile ellos y church. se incluye a él. He's writing to a Gentile church in Rome, and he's including them and including Nosotros, dice himself. Pablo, nosotros, He is saying us, a quienes también llamó. whom he also called, No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. not only among the Jews, but also among the Gentiles. Como también dice en Oseas, As he also says in Hosea, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. I will call those who were not my people, my people. Y a la que no era amada, amada mía. And her who was not beloved, Y beloved. sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, And they shall be called sons of the living God in the place where it was said that you are not my people. allí serán llamados hijos del Dios viviente. You are my people. Aleluya. ¿Cuántos Of the son hijos living del Dios God. viviente? How many are children of the living God? Por supuesto que Oseas escribió eso para Israel. Of course, Hosea wrote this for Israel. Pero Pablo dice que tiene cumplimiento también en su iglesia. But Paul says here that this has fulfillment in his El church, pueblo de Dios. the people of God. El único pueblo de Dios que ha continuado siendo el pueblo de Dios. The only people of God which has always been. Notemos cómo Pablo lo expone a los Efesios capítulo 2. Let's see how Paul says it to the Ephesians in verse 2, in Versículos chapter 12 y 2, 13. verse 12 and 13. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Remember that you were at a time separate from Christ, excluded from the people of Israel, and strangers to the covenants of the promise, having no hope and without God in the world. Pero ahora en Cristo Jesús, But now in Christ Jesus, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, you who were previously were far away han sido acercados por la sangre de Cristo. have been brought near by the blood of Christ. Gloria a Dios por Jesucristo. Glory be to God for Jesus Él Christ. nos ha acercado. He has drawn us near. Ya no somos por tanto extranjeros. Therefore, we're no longer Ya no somos strangers. extraños. We're not strangers. Dice Pablo en el versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Paul says here in verse 19, so then you are no longer strangers and foreigners, Sino que son conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios. but you are fellow citizens with the saints and are of God's household. No nos alegramos por esto, hermano. Aren't we happy for this? Aleluya. Aleluya. ¡Qué gran noticia es esta! These are really great news, La que Dios nos ha dado a nosotros. which God has given us Porque estamos en su Hijo Jesucristo. because we are in his son La Jesus, simiente de Abraham. which is the seed of En Abraham. tu simiente serán benditas In your seed, all families will be todas blessed, las familias de la tierra. all families of the earth. Pero miren el privilegio con el que se nos describe aquí.
But look at the privilege in which we are described En primer here. lugar, se nos dice que nosotros somos un linaje escogido. In first place, it says that we are his chosen people. Pedro no dice que somos otro linaje escogido. Peter doesn't say that we are another chosen people. Somos el linaje escogido. We are his chosen people. El único linaje escogido. The only chosen De entre people. los judíos y de entre los gentiles. From the Jews and within the Una Gentiles. raza escogida. A race that he has chosen. Escogidos antes de la fundación del mundo para ser de Jesucristo. And chosen even before the foundation of the earth. La iglesia no es el plan B de Dios. The church is not God's plan B. Siempre ha sido el único plan de Dios. It has been the only Porque el plan. Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Because the lamb was slain before the Y foundation los of the que world. creen en Él también están en Él desde antes de la fundación del And mundo. those that believe in him has also been in him even Bendito since sea the el nombre foundation de of the earth. Dios. ¿Cómo es que Pedro inicia esta epístola en el capítulo 1? How does Peter start this letter in chapter 1? Precisamente nos ha llamado así en el versículo 2. He's called this precisely this in verse 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, dice, por la obra santificadora del Espíritu, pero dice en el final del versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. He says here in verse 2, according to the foreknowledge of God the Father. And then in verse 1, he says, to those who reside as strangers, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen. Eso es lo que somos. And this is what we are, Linaje escogido, chosen people, escogido por Dios. chosen by God. No somos una raza terrenal, We're not an earthly race, como lo fue Israel en el Antiguo Testamento, like Israel was in the Old pero un Testament, linaje celestial, but a chosen people from con heaven, una ciudadanía celestial. with a citizenship from heaven, Escogidos por su pura gracia. chosen by his mere grace. Descendemos de Dios, no de los hombres. We are inheritance from God, not from men. Somos un linaje especial, We are a special lineage. que no somos distinguidos por nuestras facciones físicas, We are not distinguished by our que no nos physical. distinguimos por nuestras fracciones étnicas, We're not distinguished by our physical appearance or our sino que race. nos distinguimos por aquel en quien estamos todos unidos. But we are distinguished by him who we are all Porque tied estamos to. asociados con Cristo, la simiente de Abraham. Because we are associated with Christ, the seed of Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 9. Pablo le escribe a los Gálatas, la iglesia de Galacia. And in Galatians chapter 3 verse 9, Paul is writing to this church in Pueblo Galatia, hoy en Turquía. which today is found in Turkey. ¿Qué le dijo Pablo a esta gente? And he writes to these people Del Asia Menor. from Minor Asia. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. He writes in verse 29, and if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants. Alabado sea el nombre del Señor. Worship be the name of Christ. Soy descendencia de Abraham. ¿Y qué más? We are descendants of Abraham, and what else? Y herederos según la promesa. Heirs according to the promise. ¿Somos herederos de segundo nivel? Are we heirs from second level? ¿O somos herederos en aquel que lo hereda todo? Or are we heirs with him who is going to Porque inherit estamos en everything? su Hijo. Because we're in his son. Y el Padre le entregó todo a su Hijo. And the Father has given everything to the Son. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ask, and I will give you for inheritance Y all of hasta the los nations confines de la tierra. and all to the ends of the earth. Y nosotros estamos en Él. And we are in him. Y si estamos en Él, And if we are in him, entonces linaje de Abraham somos. then we are descendants Alabado of sea el Abraham. nombre de Dios. Glory be to the name of Somos God. linaje de Abraham. We Somos are descendants of un linaje Abraham. escogido. We are a chosen people. Somos un sacerdocio real. We are- Le declara en segundo lugar. Somos un sacerdocio real. In second place, we are a royal priesthood. Esto es lo que Dios quiso para Israel. This is what God wanted for Si oyeres mi Israel. voz If you hear my y voice obedecieres mis mandamientos, le dijo Dios, serán para mí un reino de sacerdote y gente santa. if you hear my voice and you obey my words, Pero noten I que will en el make you a capítulo holy 2 people. en este mismo capítulo 2, versículo 5, But if you see here in chapter 2, verse 5,
Pedro nos llama sacerdocio santo. Peter calls us a royal priesthood. Dice en el versículo 5 del capítulo 2 de esta manera: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. In chapter 2, verse 5, Peter says here, you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus Christ. Pero ahora nos llama sacerdocio real. But now he calls us a royal priesthood. Como un sacerdocio santo podemos ofrecer y ofrecemos, nos acercamos a Dios y a su presencia para adorarle con libertad. And as a holy priesthood, we can present sacrifices and we can come draw near to God. Lo que solo una tribu podía hacer en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví, ahora todo el pueblo de Dios puede hacerlo. What can only be done by one tribe in the Old Testament, Podemos now acercarnos libremente. we can all come and freely present ourselves Porque before al him. partir el cuerpo de Cristo, Él nos abrió un camino nuevo y vivo a la presencia del Padre. Because when Christ's body was broken, he opened a new way for us to reach the Father. El velo del templo se rasgó en dos. The veil of the temple was broken in two, Para split que in two. ahora todos nosotros podamos acercarnos con confianza como un sacerdocio real. And now we can all, with confidence, come to God as a royal priesthood. Pero esto no existía en el Antiguo Testamento, But this does not exist in the Old Testament. porque los dos ministerios estaban divididos. Because these two ministers were separate. Un rey no podía ser un sacerdote, A king could not be a priest, y un sacerdote no podía ser un rey. and a priest cannot be a Así king. que David no podía acercarse con libertad donde el sumo sacerdote podía entrar y donde los sacerdotes adoraban y ofrecían adoración a Dios. So King David could not go into the holy place where the royal priest can go and offer sacrifice to God. No le correspondía a él. It did not belong to him to do that. Uno de los reyes intentó hacerlo. One of the kings tried to do this. Usías intentó entrar y ofrecer incienso en la presencia de Dios. Uzziah, he tried to go into the holy place and offer sacrifice to God. ¿Sabemos lo que pasó con él? Do we know what happened to him? El juicio de Dios cayó sobre él. God's wrath fell upon Porque him. los sacerdotes le salieron al encuentro y le dijeron, no te corresponde a ti ofrecer el incienso. Because the priest went up before him and told him, this does not belong to you to offer this. Pero él persistió. But he insisted. Y las escrituras dicen que la lepra inundó su cuerpo And scripture says that he had hasta el día de su muerte. leprosy. Pero nosotros sí podemos acercarnos. But we can come close. Todos y cada uno de nosotros. Each and every one of us. Sean pastores, sean diáconos o no sean ni pastores ni diáconos. Todos los que estamos en Cristo somos un sacerdocio real que puede acercarse a Dios. Pastors or deacons or those who are not pastors or deacons, anyone, each and every one of us can come close to God. Porque por su sangre Él nos hizo eso. Because by His blood, He made us this. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. And in Revelations 1, verse 5, it says, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings of the earth, to Him who loves us, Y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. and released us from our sins by His blood. E hizo de nosotros lo que no éramos. And He made of us what we were not, Un reino, a kingdom, sacerdotes, priests, para Dios su Padre. to God His A Father. Él sea la gloria y el dominio him por be los the siglos glory de los siglos. for all Amén. times. Y amén. Amen and Aleluya. amen. El que nos ama. He who loves us, No el que nos amó, el que nos ama hoy. not He who loved us, no, Nos He amó y who loves nos us ama. today.
nos muestra su amor constantemente, He shows us his love de manera constantly, permanently. ese amor que mostró en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. That love that he showed, he displayed in the cross, spilling his blood. Es el amor que disfrutamos hoy, tú y yo. This is the love that we enjoy, you and I. Pertenecemos a la realeza, We belong to the royal porque Cristo es el Rey y nosotros estamos en Él. because he is the king and we are in him. Y servimos a Dios como sus sacerdotes. And we serve God as his priests. Podemos acercarnos como su sacerdocio We can come near to him as priests por su misericordia. by his mercy. En tercer lugar, somos la nación santa, dice And Pedro. in third place, we are a holy nation. Ustedes son la nación santa. You're a holy nation. Ustedes no son otra nación santa. You're not another holy nation. Ustedes son la nación santa. You are the holy nation. Gente santa. People who are saints. Gente santa. Ya le dijo en el capítulo 1, You already said in chapter 1 condúzcanse that you should behave todo el tiempo de su peregrinación all the time that you are walking this earth como santos. as saints. Porque el que lo llamó es santo. Because he who called you is saint. Sean vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. You should also be saints in every aspect of your life. Ustedes deben andar como lo que son. You should walk as what you are, Una nación santa. a holy Un nation, pueblo santo. a holy people. Ese era el propósito de Dios para This was Israel. God's purpose for Que ellos Israel. fueran un pueblo particular. He told them that you Un should pueblo be diferente. a different type of people, Un pueblo santo. a holy people, Diferente a todas las demás naciones de la tierra. different to every other nation of earth. Pero Israel se corrompió But Israel became e corrupted imitó a las demás naciones. and started to do as other nations Y did. al que Dios envió no recibió. And the one that God sent, they did not receive. Pero ahora la iglesia de Cristo But tiene now, ese privilegio the church of Christ de has ser this llamada privilege to be called nación, ¿qué? a holy Santa. nation, Una comunidad apartada para Dios. a community that is separate for God, Apartada para los propósitos santos de Dios. set apart for the holy purposes of God, Una nación especial. a nation that is special. Pedro lo explica en el siguiente privilegio, un pueblo adquirido. And Peter here describes it in the next Un sentence, pueblo adquirido para posesión de Dios. a people for God's own possession. Él es la porción que nos ha tocado a nosotros. He is the portion that has been given to us. Como dijo el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. As the psalmist has said, that my strings has fallen in a joyful place. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. And the inheritance that I have been given is beautiful. Aleluya. ¿Cuánto creen que es hermosa la How heredad? many of you think that it is beautiful, the inheritance that we have been given? Pedro le dice a la iglesia en el capítulo 1, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Peter says in chapter 1 that for those who believe, he is precious. Él es nuestra porción. He is our portion, Pero nosotros somos la porción de Él. but we are also his portion, El pueblo que Él adquirió, the people that he has su propiedad acquired, privada. own possession. Nosotros decimos, pero ¿por qué dice Dios que nosotros somos su propiedad privada? Porque todo es suyo. Why does God say that we are his own possession Todo es if suyo. everything Él belongs dijo, to him? todo es mío. La tierra y el cielo son míos. Everything is his, heaven and earth, everything. Pero aquí hay un pueblo especial, But here is a special people, un pueblo peculiar, a people that are different, que Él dice, es mi propiedad privada. that he says that it is my own Sí, todo lo demás es possession. mío, pero este Yes. es mío. Everything else belongs to me, but these people, these are my people. Aleluya. Su especial tesoro. His special treasure. Todos los creyentes, sin excepción, All believers sin without distinción de exception, color, without sin distinction of distinción de color clase, or race, son un solo pueblo. it is one people, Su iglesia, his church, la que Él compró. which he purchased. Noten, un pueblo adquirido. Notice, a people for God's own ¿No possession. es esto lo que Él les dice en el capítulo 1, versículo 19, cuando le dice, Él los rescató? Isn't this what he says in verse 19 from chapter 1 when he said that he rescued? Él los rescató de su vana manera de vivir, That he rescued them from their vain way of life. no con cosas perecederas como oro o plata,
not with things that perish like gold or silver, sino con sangre preciosa, but with precious blood, como de un cordero sin tacha y Like sin of a mancha, lamb la with- sangre de Cristo. with the blood of Christ. Él estaba preparado, versículo 20, Verse 20 says that he was prepared desde antes de la fundación del mundo, before the foundation of the world, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. but he has appeared in these last times. Ahora, noten con cuidado lo que dice Pedro aquí. Now notice Él estaba carefully here preparado desde antes de la fundación del mundo. that Peter says that he was prepared Por before the favor, ponga foundation el of the texto otra world. vez, por favor. Ponga el texto nuevamente. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. He was prepared before the foundation of the Pero world, se ha manifestado en estos últimos tiempos. but has appeared in these last times. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? For the sake of who? ¿Por amor a quién? For the sake of who? Por amor a ustedes, dice. For the Por sake amor a of you. ustedes. For the Ustedes no sake son of you. de segunda mano. Él You're se not manifestó second hand. por amor a quién? A usted. He has appeared for the sake of Al que you. nos amó He who loved y nos us lavó and washed con us su sangre. with his blood, Al único the only y sabio Dios. and wise God. Sea la gloria To him be y the poder glory, por the los power, siglos de los siglos. for the Amén. y generations amén. and generations. No. La iglesia de Cristo no es un accidente. The Church of Christ is not an accident. Siempre ha estado en el plan de Dios. It has always been the plan Noten lo of que le God, God's plan. escribió, noten lo que le escribió Pablo a los creyentes en Hechos capítulo 20, versículo 28. Notice here in Acts 20, verse 28, Allá en Mileto. Tengan cuidado de ustedes mismos, le dice a los obispos y de toda la congregación. he's writing to the pastors and he says, be on guard for yourselves and for all the flock. Recuerden que la congregación está compuesta de judíos y gentiles. Remember that this flock here is composed of Gentiles and Jews. Es una congregación, It is a congregation. es el pueblo de Dios. It's the people of Le God. dice, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. And it says, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, La cual which él compró he purchased con su propia sangre. with his own blood. Él compró He purchased con su propia sangre. with his own blood. Nos compró He purchased y us. ya no somos nuestros. And now we don't belong to ourselves. Ahora le pertenecemos a We él. belong to him. Somos su pueblo adquirido. We are a people who were purchased. Pablo le dijo a Tito capítulo 2 verso 14, él se dio por ustedes. Paul tells Titus in Él chapter se 2 dio por nosotros that he gave himself para for us redimirnos, to cleanse us, comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. ¿Cómo le llama ahí? Un pueblo para posesión suya. Verse 14 says, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, Celoso de buenas obras. eager for good deeds. Por esas buenas obras está GHO aquí. And for these good deeds, GHO is here today. Por esas buenas obras vamos a los lugares a predicar el evangelio. For these good deeds, we are going to go to these places and Porque preach su the pueblo gospel es celoso de buenas obras. because his people are eager for good Porque él deeds. quiere que vean Because he wants them to see nuestras buenas obras our good deeds para que glorifiquen al que no pueden ver. so that they can glorify he who they Para cannot que see, salten al que no pueden ver. so that they may exalt he who Para they que cannot see, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. so that they may glorify our Father who is in heaven. Y con esto nos introduce a la última parte. And now he introduces us to the final Somos un part, pueblo con una misión, that we are a people with a mission. una responsabilidad. We have a responsibility. No solo somos un linaje escogido, We were not only a chosen people, una nación santa, a royal priesthood, a holy un nation, sacerdocio real,
a royal priesthood, un pueblo adquirido para posesión de Dios. a people for God's own possession. Pero Él ha puesto sobre nosotros una misión, But he has given una us a mission, responsabilidad, a responsibility, que también la puso en Israel, pero Israel no cumplió. which he also set for Israel, but they did not fulfill it. Pero nosotros que no éramos pueblo, But we who were not a people, los excluidos, we were excluded, sin Dios, without sin God, esperanza, without ahora en Jesucristo y por su sangre somos su pueblo especial. hope. But now in Christ, we are his special people. Los extranjeros ahora somos ciudadanos. The foreigners now are citizens. Lo que éramos extraños, ahora somos amados y miembros de la familia de Dios. The Aleluya. strangers are now beloved, and they are a part of the family of God. Pedro dice que ahora de manera gozosa, de manera agradecida, debemos proclamar las virtudes de aquel que nos ha amado y que nos ha trasladado del reino de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. And Peter now tells us that with joy and with thankfulness, we have to proclaim the excellency of him who has called you from the darkness into his marvelous light. Dice para que anunciéis, It says here that you may proclaim, a fin de que anunciéis. that we may announce. Versículo 9, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, The excellencies of him who has called you out of the darkness into his a marvelous fin light, de que anunciéis. so that you may proclaim. No somos lo que somos solo para salvación y disfrute nuestro, We are not what we are just for salvation and our own enjoyment, pero también para la misión, but also for the mission, para el servicio. for the service. Israel no hizo su tarea en el Antiguo Testamento, Israel did not accomplish this in the Old pero Testament, nosotros debemos hacerla. but we have to Proclamar, proclaim, dar a conocer let known las virtudes the virtues de aquel que nos llamó. of him who called us, Las virtudes, las excelencias the excellencies, gloriosas, Glorious. sus proezas, his great deeds, sus cualidades, his qualities, su valor, his su value, belleza, su hermosura. his beauty, No tan solo lo que Él ha hecho, not only what he has done, pero también lo que Él es en sí mismo. but what he is in himself. Ha dicho muchos de la iglesia, He said a lot of the church, ustedes son esto y son aquello, you are this and this and that, pero no llama a la iglesia a proclamarse a sí misma. but he does not call the church to No proclaim llama a la itself. iglesia a proclamar sus propias virtudes. He doesn't call the church to proclaim his own No virtue. llama a la iglesia a anunciarse a ella misma. He does not call the church to announce itself. Llama a la iglesia a proclamar las virtudes de Él, He calls the church to proclaim his virtues, las excelencias de Él, his excellencies, del que tuvo misericordia de nosotros, of him who had mercy del of que nos us, amó. he who loved us. Ahora nos llama a proclamar, And now he calls us to proclaim, a ejercer un oficio profético to do a prophet's job en este mundo de oscuridad. in this world of darkness. Dice Pedro, Él nos liberó de las tinieblas Peter says here that he called us out of the darkness a fin de proclamar las virtudes de aquel que los llamó, de aquel que los libró, de aquel que los liberó de la oscuridad. you may proclaim that, so that you may proclaim the excellencies of him who called you out of the En darkness. todos y cada uno de nosotros, las tinieblas ejercían potestad. In each and every one of you, darkness Nos had a tenían hold. atados We were tied a su voluntad. to its will. Pero Pablo le dijo a los Colosenses capítulo 1 verso 13 que But- Él nos libró del dominio de las tinieblas. But Paul tells the Colossians in verse 13 that he freed us Versículo from the 13. domain of darkness. Él nos libró del dominio, de la potestad de las tinieblas y nos trasladó de un solo al reino de su Hijo amado. For he rescued us from the domain of ¿Cuánto dan gloria a darkness Dios and por eso? transferred us to the kingdom of his beloved El Son. pueblo de Dios es un pueblo trasladado. The people of God are a people that were transferred. Antes éramos tiniebla, pero ahora somos luz porque estamos en aquel que digo, yo soy la luz.
Before we were darkness, but now we are light because we are in him who said that he is light. Sí. Proclamamos aquel que es la piedra escogida y preciosa, como lo dice Pedro en el versículo 4 y 6 de este mismo capítulo. Yes, we proclaim him who called himself La piedra que los hombres desecharon. the stone that the people rejected. Dice el verso 6, yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Verse 6 says, for this is contained in Scripture. Behold, I am laying in Zion a choice stone, a precious cornerstone. Vamos a los sectores más empobrecidos, We are going to go to a community that is poor, pero también le hablamos a los que están más encumbrados. but we also preach to those who are in better position. No hacemos distinción We don't make a distinction porque amamos a las personas, because we love people, porque Dios los ama. because God loves them. Y mostrarle amor es Amen. mostrarle a Jesús, And to show them love is to show them Jesus, aquel que lo satisface todo, he who satisfies everything, aquel que lo llena todo, he who fills everything, aquel que nos satisface completamente, he who satisfies us completely. porque sabemos que Él es lo que el mundo necesita. Because we know that he is what the world needs. Porque sabemos que aunque el mundo alcance todo lo que quiere alcanzar, Because we know that if the world reaches and accomplishes all that it wants, dinero, fama, fortuna, money, fame, fortune, sin Cristo, without Christ, al final estarán perdidos, in the end they will be lost, muertos dead, y condenados para siempre. and condemned for all Pero eternity. nosotros somos el instrumento de Dios, But we are God's instrument. los siervos de Dios, We are his servants para proclamar to proclaim sus virtudes, his virtues, sus obras, his deeds, que Él murió en una cruz, that he died on a que derramó cross, su sangre allí that he spilled his blood there para salvarnos, to save para us, que todo aquel que cree en Él so that everyone who believes in him no se pierda, was not lost, sino que tenga but will have vida eterna. everlasting life. Él nos amó He loved us, y mostró ese amor dándonos a su Hijo and he showed that love, y con giving Él la his vida son, eterna. and with him eternal Su life. misión es la misión de nosotros. His mission is our Así mission. como el Padre me envió al mundo, Just like the Father sent me to the world, yo los envío. I a am ustedes. sending you. La misión es la misión de Jesucristo. The mission is Christ's Es la mission. misión de Dios It is God's a mission la que tú y yo nos unimos, in which we nos join, sumamos we partake de manera gozosa. joyfully. ¿Cuántos se alegran de How sumarse a la many of you misión are de happy Dios? to be a part of Yo God's tengo mission? otras ovejas, dijo Cristo, a las cuales debo traer Christ said that I have other sheep of another, that I have to bring, para que haya un solo rebaño so that there's only one flock y un solo pastor. and one pastor. Nosotros somos el instrumento de Dios We are the instrument of God para traer a aquellos que to están bring afuera. those who are on the Todavía outside. están afuera. They're still outside, Pero el Evangelio de Jesucristo but Christ's gospel eventualmente los alcanzará eventually will reach them y los traerá and will bring them al único pastor. to the only Oh, shepherd, como nos trajo a nosotros, just like he brought us, como te trajo a ti y me how trajo he a mí. brought you, how he brought me. Por eso vamos allá. And that's why we're going there. Terminamos en el versículo 10, And we finish in verse 10. porque somos un pueblo que no éramos pueblo, For you once were a people, un pueblo que alcanzó misericordia. sorry, you were not a people, but you Dice- have reached mercy. El verso 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, For you once were not a people, pero ahora son el pueblo de Dios. but now you are the people of God. Escuche, hermano, póngalo, subráyelo en bol y con doble rayita. Listen, brothers and sisters, please put this in bold. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, For once you were not a people, pero ahora son otro pueblo. but now you are the people of No, God. pero ahora son el pueblo. You are the people of God. ¿El pueblo de quién? The people of who? El pueblo de Dios. Of God. No habían recibido misericordia, You had not received mercy, pero ahora han recibido misericordia. but now you have received Aleluya, mercy. somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la misericordia de Dios. We are who we are, and we have what we have Es because por of su His mercy. misericordia que somos lo que somos. It is by His mercy that we are what we are. Lo alabamos, lo We bendecimos. worship Him, we bless Him,
Nuestros labios se llenan de acciones de gracia, Our lips are filled with thankfulness, proclamando sus excelencias, proclaiming His excellencies, sus bondades, His goodness, sus maravillas, His sus marvelousness, virtudes, His virtues, lo que Él ha hecho por nosotros. what He has done for Lo us. proclamamos con alabanza, We proclaim it with worship porque no podemos callar because we cannot be al que silent. nos ha liberado de las tinieblas. Because of Him who Lo freed us from bendecimos. darkness, we bless Him. Le cantamos We sing to Him porque nos ha trasladado because He has de transferred las us tinieblas a la luz. from the darkness to the Porque light. nosotros que no, para los que no había misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. But you had not received mercy, but now you Oh, have hermanos, received ¿cómo es que mercy. inicia Pedro la carta? And how does Peter start this letter? Capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Verse 3 of chapter 1 says, Blessed be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, Para obtener una herencia to obtain an inheritance, incorruptible, which is imperishable, inmaculada. undefiled. No, nuestra herencia no es un pedazo de tierra, nuestra herencia Our inheritance is not a piece of land. no se marchita, Our inheritance is not something that can perish. no hay forma de corromperse, It cannot be nadie la defiled. puede tomar, No one can take it. es inmaculada, It is undefiled, es una herencia incorruptible imperishable, y que no se puede marchitar and will not fade away. y está reservada. ¿Dónde está reservada? And it is reserved. Where is it reserved? En los cielos para nosotros. In heaven for us. Reservada en los cielos para nosotros. Reserved in heaven for you Por la resurrección de Jesucristo. by Christ's resurrection. Nos salvó, dijo Pablo a Tito, capítulo 3, verso 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Paul says to Titus that he saved us not by the works of justice that we could have done, but according to his mercy. Sino por su misericordia. According to his Oh, mercy. hermano, aleluya. ¿Cuántos están gozosos? How many of you are joyful? Cada día de nuestra vida Every day of our lives es un día nuevo de gracia. is a new day of Es un grace. día nuevo de misericordia. It is a new day of Porque Él mercy renueva su misericordia sobre because he nosotros makes cada them día. new every morning. Yo sé, dijo el salmista en el Salmo 23, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. The de psalmist mi vida. said that I know that goodness will always follow Y en me la all casa my del life. Señor And in his house por largos días. I will be for long Aleluya. days. Oh, hermano, nuestra salvación se la debemos a su misericordia. Our salvation, we owe it to his mercy. Pero Dios, But God, Efesios 2:4, que es rico en who misericordia is rich in mercy, por su gran amor for the great love con que nos amó, with which he loved us, aún estando nosotros muertos en even when we pecado, were dead in our sins, nos dio vida he gave us life juntamente con Cristo. together with Christ. Por gracia By grace, han sido salvados. you have been saved. Gloria al nombre del Glory Señor. be to the name of Oh God. Señor, gracias te Lord, damos. we give you thanks. Gracias te damos en esta mañana. We give you Alabamos tu thanks this nombre. morning. We praise Y your te name. bendecimos por lo que tú has hecho con And we nosotros. bless you for what you have done with us. Con nosotros que no éramos pueblo. For us who were not a Con people, nosotros que no habíamos alcanzado misericordia. we had not reached Gracias, oh mercy. Señor, por lo que has Thank you, O hecho. Lord, for what you have done. Ahora somos linaje escogido, We are now a chosen un real people, a sacerdocio, royal una priesthood, nación a santa, holy un nation, pueblo comprado, a people who were purchased, adquirido acquired para posesión de Dios. for your own Oh possession. Señor, ayúdanos a entender no solo lo que somos, Oh Lord, help us to understand not only what we sino la are, misión que tú nos has puesto, but also the mission that la you have misión given a la us, que tú nos has llamado, the mission in which you have la called us to, responsabilidad que tú has puesto sobre the nosotros. responsibility that you have put upon us, Que tu pueblo escogido anuncie
that your chosen people can proclaim, que tu pueblo santo proclame, that your holy nation can que el proclaim, pueblo que tú compraste anuncie the people that you have purchased may announce las virtudes, the virtues, las the excelencias excellencies de aquel que nos llamó of him who de las called us tinieblas from the a darkness su luz to his admirable. marvelous light. Oh Señor, te quiero dar gracias Lord, I want to give you por cada uno thanks de los miembros del for team de each and every one of the GHO. members of the GHO Gracias por team. cada uno de esos jóvenes, Thank you for each one of these por cada young uno guys, de los padres, de las madres, for the fathers, the por cada uno de mothers, los médicos, de las the enfermeras doctors, the nurses que ha dejado su nación that they have left their nation para servir a la nación a la que ellos to pertenecen, serve the nation that they belong porque to, ellos son tu pueblo. because they are your people. Gracias por ellos, Señor. Thank you for them, O Yo te pido Lord. que sean fortalecidos, I pray that you may give que them sean strength, animados, that they have que sean good, llenos de tu Espíritu that they Santo, may be filled with your Holy Spirit, para que puedan salir de este lugar, oh Señor, so al that they final can de leave su this labor, place con sus manos llenas de fruto. with their hands full Oh of fruits, Señor, que ellos sean tus instrumentos that they may be your instruments para anunciar las virtudes, to proclaim the para virtues, proclamar las virtudes. to proclaim the virtues. Por favor, Señor, bendícelos. Please, God, Bendice bless sus them. casas. Bless their Bendice su houses, familia. their families, Bendice su matrimonio. their marriages, Bendice el trabajo de sus manos. the work, the fruit of their hands. Gracias por ellos, Señor. Thank you for them, O Lord, Porque ellos están aquí por tu causa. because they are here because of you, Para unirse a nosotros como un solo cuerpo. to join with us as one Un people, solo pueblo que somos. one people that we are, Para la gloria de tu nombre. to the glory of your name. Por Jesucristo nuestro Salvador. For Jesus, our Savior. Amén. Amen. Y amén.